kitabu gumenda kitabu gumenda sugutay go bagandi na sugutay go sagay aywa komi to anan cuganu kuga kusaramenu igi ijakkiniti jakkine mo kebe suguta ke yani kebe ati kenyani ati salla wa sama li amrin kana yatlubuhu lamma qudiya al-amru la salla wa la sama صلى وصام لعمر كان يطلبه لما قضي الأمر لا صلى ولا صام ننتكو سرم من واني صلى ننقرون يعني أنني سلميا والصوم ننقرون خانقا أنني والصومنا قينا كند برن دو هيي هيكي إغنا هيكي كتابران بي إنا كند برن دو هيي إغا هيكي بمورونو yoga kempi ke be gamuru ni gana kempi kita ewa angani iwa sallem to kono ngani digamenta rusumen ken anga soroni ni hingana hotima gani ina dunya alla danga ko musuwa yoga wakati ke be alla gana noy nyangi danga ina nya alla danga hisringalle alla to da ganya alla da hisringalle yo ito ko dunya ido tere ke game akendo I khannen guci ngame qur'ana nga agana honne ko qur'ana nukudi epe ana subhanallah kongu kujopa allampin kongu ito kundunya mi garni tinto ewa silamu ko giri ikapallum ko to dingirabe igadi ngiri heena latondi anyago antino ko serebenu ihaqlenga wuri nyedi ha parce que honne sa kahirnu kunyi idini bawri kobenga gilleti karancho ka hagumundo tamme gumundo tonton koluma gumunga isubir semedi ewa asababu nga kitado kibe hay bawri alla honne ke kitabu gumengera ko mo be kengeni yagare ke dub alla batana ke agara ngari brambe rastu mudo baharamu iga torongo daga surakano do dawul makano no hampa ta akempera ke kempalla ayler ni kati surakano kallu go kenan tan sorotana nu denge baharamu khogone nyinonga ada kendenge baharamu khogone ke kendo kure gabe khadagano kento nyani nanti turkas ada kende beria katta kurangani silamunu ku hankal lagar hono wa kenga de beri birambe awsanta mulli ndaga Constantinia aga tinto Constantinia birambe aywa urumu gajangana khorego anongani ada kenkri kempalle ati sorondangani tina hera kuti dangani hare joy maka aywa kitabe yogoyi maka kengeni letranga iga dengene kati Constantinia imankeke kengeni tunkanyugo Efredonia agana kita agana letra ke kita ani ke mere mekekri kengeni urumu khay mankinga kengeni hardubwa ihilli ganari letra ke ana letra ke kharajundi et puis ina soronto agulledi nanti kebe gal letra ke nogondi letra ke giri ke garin kasiyai hardu maganya hera gumu khore geni letra ke wa gillinga ngasahandi awakati tunkanyugo Efredonia ati kudangem palle kunyinde no khantande ndangem palle khana tunanti qorti yenyani letra ke angana letra ke kita joy maka anna haren khayle meke hardu bo alika tanga joy maka aywa khana kurego prepare ndi na kurego gamundi sasa qasusu ko humanten na menyi kam gasere to halle qalli brise silamin kudi bawdi silamin ku ijikenge ni serebenudi idi hera e gokutu idi kullato ndi bakiya aywa arawani ni me yonkinu la watokeni me ka idi lato ndi bakken khonya ken khoni dan khana ho ngi maka wasoro bucunno anto ibattende izan sado kusroga tinin chage lenki sugar letra ke kita kota besu ken kota su imbugu yo gana ibakara maga bugu me harlede isu ko humantenya na menyi dome ngani sumbugu dome aywa bawri turkas ke bigal legerin tandaga aken kasage ngani mo be ada ken mogonko yo khati kutebe gato sikka suntedi isu gana menyi khoni iwakunnini yo ina durogoto kiyem na ma khanu nani mabugo ina haren chanki ide mandano nchuwa kempalle duwa ubenu gimaga wan nasaran duwa hundi ada kenko
yoka tidangani agana letra ke hakaraga igar surebe debari maga mungu ken khay ewa igar letra kita afordono da harenga arab menga joy maga arab meke gari da letra kara isu nyagali kempalle hardu bu santati adangani tunkanigo efordon nga atamma ngiri timma gara duro ko hebe debari akira hera be kita amma tunan timma ni sir khoreni ya turakano ti afrodoni ta dangani jo amma ri duro ko tende ber makendi mo suri agara ko mo be umma to na hinu lelande e kempalle sereni no nga gangunda nga atina gangunde gangu ingangundi deben no gondi seresuwa kitellaga harton ton khuluma nyawutu asuko manten na menyi wa menyi ni kampallunga aywa ke kota hulani wa bakka mare mu ira gangunde gangu seresu ganu nganante aragatton ton khuluma nyawutuna halama serenga asu presente barake kempalle ibugu e pourta ni gara debel la kunta ibi soronga hon kamma ikenu ta khoru yanga sen himbe i khusanta bugu i jama iri ide mandano serebino ka girti karatana na lidema jama keri nan tolongo surakanu nu grupu ke kutte ga tono ngani fa kenni ni manka ko be ga kemma ima gano ngani kenni ikalli go ke aywa kalli go ke ger kengeri a ajiram kutte ke aywa agada kengeri abutun kuti ajiram kuti bawri jamam pankan daga do imman kembatenga intayre yoka kendi mo sudi sere imman ka ko gana kinanga khiba dingira suwa anci gira ke deberita saro soro ku kininiya agaraba sugilli atulungo jamanga ati jama damma ko benu gadi dinan de mandanunga agartu nanti khar dina ke dema de mandana wa dina ke hakunga he agana dina ke dema Allah wa khairin yana kada yo khagma dina ke dema de mandana wa dina ke aga he aga kalle kaganta huncha buda anta ho torno dina ke yo khagna sigi dina ke da ma Allah gir sikri khanya ngada bawri khagna wuru sasa sikka suntiri irini kharaga aga hileki ka Allah bangenga aywa tarenta kada numa waduna mi daga hileki yo khagna jaji kello Allah dinan ceberi ma Allah gada ga de ma bawri Allah ni munyanu ya de ma ko belo ga munya Allah danga ataka to onna lede khadin nan ti gusrahu ay sagahu wakati lemani yani sago inga tawa de ber wakati kebe anga sibir kenga hati no de tanga sago inkitana yo ati hi suga khoto seremma hinta duna daga khoto haramare memma silami nya gananga ma Allah gada yirwe nya nganda kempidi ahille garunga kemballa ti dangan atalla ganna jomu nya na kadangani Allah gam payndi ni katta gaiti hinne payndi nye agar soroku jakiti ken jakinde soroku hetan bugu medi isu santi khannen ketu Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd mara muslima ukran dama aywa ido khonnum bir semedi silamini ku nyaali bure sababu dangani igonu do gajangi ngame ido kharange nyana me kega sura betu kewda meita adu gajangi ngame akama qur'ana talankara aywa kitabu menji ke hedde bega Allah karanga ado seytan heddalle mo ngay bir semedi in kollin to kampili baka heten kamma yo melekiyanu ngakamana nyorindi immanto suganto ndanga kungeni khairi nyimmanto nga Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubenuga aheddendi ito kunnu mawrungar niro idu gajangi ngame no kahir no kuri islam no kuyori bawri yampungiya yo ida simma ketananti hinyeme iharni isu heleki keta mufajiri ngarni kinye aywa fajiri ngakinye surakan no kalligo ke asetu isinkamma ada murutun kabanna ma sokonten ka go yigananti Allah widana ido suraku brisemedi bawri wuronga riwa gajangen sigindine ka gajange ga sigi wuro kedi kayir no ko kumma daga idi yori adbane comme ça ille ngana kerta ina brisemedi yo ka kudi mo sudu angana jatel laga
ando serenga me gajangenga sartu xannu benu ga xaro mena ka gajam mu mo non tu wuro ngana rona gajangenga ra ke nguro no gondi serebe ga xen xena Allah wa xen xene ka ho hon takini ni hunenga telman killahi do xannan ko tengeni sorom maga yo ka sakiti silami lay do xannan nga wa ko to nam maga ampinun churi yo na dangro diga men na maga gilo illa nga kere surakan no kalligo ke aken to ne hajib asetu sinna asonte ngay nanti Allah widana ada Allah nyaga wa ido khonno bir semede hadi ita ko tani igusulunga sebeti sorosuru igusagon sebeta ko tay yo akota ni khagan to ngawuru tun kangara khanu nanti kallen akiti ni serebenu kamma kota kallen kiti kamma no kamma seregabe yonkin to ga jangende kibaron to humunu silaminu ku yogonu e hakle nyang kadime impalla wore bawri akair nuko antini hatallan jedina kagenjuri mo suri hajibu kengeni surakan kalligo ki ado seregabe ikunku isabeti ido gajange ngami inga sedne himbe surakano no kusanta tintia surakano no gatinto iya hinga jamanki ibrisante ke gamedi anga sedne himbe ida hokehu itanga kengeni alla bana nahu nchoro kwa surakano do ijamake be halle surakano do ihone dawul makani tunkani go khore ado ba dindani kengeni ministru khore nga ado rastumu kenka gani immanke ado baharamo gani immanke do baharamo khone hodi grupu anga senne himbe idi mentaria surakane wakane dawul makane wada battenga ba dindan khawada battenga aywa baharamo khawada kem battenga rastumu khawada kem battenga turkas khawada kem battenga hodi grupu bawri gari khibara kengri soroku ga kamana birse medi al halake bedi aywa gari mi soroku ngri mo be e haklun kampi ko ben to gillit karanchuwa kembere soroku gari kemen hajib ke gere igara jama kengri rini la to ndo ko benga kamana ngri gada drapo ngri bane ila to non ti ko hay i hampandano nyai ikapallo mo ko hay ko inyali itallanche beti ko sorobanu ikunda hayna hankello karagonde ila karagollo hankendi nanguru surakanu gari kinyella khubeta gelli singa masigita sindo fita sillinte ngabonte baka sinka manna nyaka nyataf nyinyeng nyakin kamma atolongo hajibwa ada hajibu tigana mama agara kesebe aga seberi mokobe kibare kedi ada tare nanta dangani allancere hingana khotam ma mo wati kibe wakati no wanyana nganke nyime hakli landanti na ga khoseketa khangane senne himbe ide mbarne kenga gatinye jama su ganyino ngana silaminu ku wasu nyali aywa konnu ku kunku ikunda karagollo hankendi iwuru ido khari ngami o taqemmono aywa ido gangunde ngami aywa igangundu ku deberni ikhanno kuri mobe kempalle tunkanyugo efordoni aken kusatolongo kati tunkanyugo hardubo akengeni orobu tunkanyugo ke kende ni idu banambe bane wa tenkutanga bane wa nogen kutanga ewa ikenu nta hore nyani bawri i jaman do wure ngame ewa si setana hore go hanyi maka i khama gano ngani agani gajangana hore watina ngani nanti lawiya aken lisigina ganende kempalle soroku daga goma mpani halle ay kahir ku soroku binuga wuru itaga sigi kumpalle ikoni nta hore ngani khairatun nanti gana wuru sasa isugana wuru lew ewa ininenia yowiragenia yo kembre kannenya ni yade kaido mugun kuto isigi ewa hardobu do afrodon banen cigeti tenkuta banen cigeti nogen kuta nagane keri lawiya wanongani kempalle surakano khali jama igada isafan cigindi kempalle surakano tonongo iyaake ke dawul makani ati tunkanyu gon khone koko ati alla gara immanka ko ke khaliha anke be yoga wakati kebedi atanto hunna ledi soroku gasigo kane ihaga hanke nanti ino gaja
yo oha ramuriye ngeni kebe kenne kiyai iga sigo kane o ramuriye ne kiyai yo ati kanke ga kebe mulla ati nke imme sura kane ga di ke imme ati nga soro igonu dandanto sugandini ina kenge nga soro dandanto sugandini ina kenge ati bawri hera kutiye hadamaremme na hera nuncera hadamaremma kun nogondi ati biranta kun ntakande yegwani ho husu anna hera anya mosere nyatu tikenga gilli biranta kun takande yegwi agana kenko dawlu makani tanangani ati ya ankembe hakla sere dunke gananga simmana qore gananga sakati gajangu kibarundi atam pakli lande merikere ako ogan kawa kerna kamma mo ona kera kamma ngida surakano tangana ngati tunka nyugo koko ati d'accord mpakilla kegir kebengere ati angidani nga tunka nyugo nyanin kai yo kanya ni tunka nyugo khorenga andan ko na khusumo bawranya no haba battende yo hikaya ki dingira kebe ati inke gajangi kuren nakane kureke nakane ati inke antolongo nonga kuren butenga tikarabe igusu isro sagu ku hayti karabe bawri gel kebe warana kane ndi kenni sere khore ay gajanga nan qorani kenga ati ka himmentala ntolongo kenga wa jaman pankam paydo kenga battenga bawri kumpa yitini na tunga nyugo kwa kurotan nan korosi yo ikewi menta onu jaman butenga yo ati badi ndani ati kenna daga tinno yenkutanga atanke nyime khabi gagini anken kana daga tin teyenkutanga ay ho di groupe anna daga teyenkutanga watunga nyugo baharamu ga tiyeke ga halle ay akon ke ya naganindi anke nga tendi ke wano gendi prise ngana nyameri ti tem palle khadi camping bangenga tunga nyugo rastu mana daga tinonga tem bange tem camping bange ay dawdu makati gati karabi ken ka halle rastu mana daga tinonga no gen ka kutam bangenga campenga aywa rastu mo khana daga tinonga ati khomi tem kutanga ikina do tolongo butenga ikigana tolongo butenga ba dinda na daga tinno gen kuta aken na daga ti tem kutanga aywa baharamu na daga ti tem kampenga rastu muna daga ti nogen kampenga yo anke ngati kara kebe o draponunga kubenu maka kunna nya anke ka ita kamana anke nyori bawri anke nyani o tonten nanke nyai alla khallen dangem palle o draponga ti kara kebe anke ngati kara kebe o drapono kuna daga inanke nyori tinonga bawri o tonten nanke nyai alla khallen dangem palle bawri anya no kudangani immankenga o suko humantenga amma ga wasanati o yonkinga alla gana khanu ho gane mantoran ponya gan kawan kitana ma allampi ken pallo gan kawa bertinando ho suno ka o bertinando ken na kokko tunkanyugo dawlu makeno ti ko woni gidana ngani atitata surakanu atitata ante tunga daga mebe konanda ko alla ga kebe tuken wuse ada tigana mama ken balle qaru hannum bugu iri mo gonchirondi nanti way menta ko ni adingira kibe mare meke strategy be o haga gira ko kundo surakanu gina explica so kebe ko nanti kewi menta ko konnunga ewa bane na daga titen kutanga bane na daga tinno gen kutanga kem palle kadi teke ka kutanga kadi bane tanane le bakati no kadi bane na tanane le bakati no gen kutanga kuni strategy no ay kuni gajanya mo no ay aywa duna dunko nta sa ay wakati nundi soronga commencer ya wutu meke hakrilla nyaga bugi dinkanya bangenga kebe geni Khalid ibn al-Walid aga koni Khalid kebe danga nanti ajazat nisa wa an yalidna mithla Khalid ti yagarun kori Khalid me sarana yagarun kori ni na Khalid me sara ken Khalid ibn al-Walid ke khoma gatu mobe agani jahila gundi aywa arabunu ndi gabe deberi atora gabe kin islaminunga adungem al akandem palle aga tubi na loddinandi
ina gajangu yegonu deberi gajangi ke anya ido honkulilan joro ku yegonu ada naga ken gajangi di wale nguti bawri da tutuko ken gajangi na nyille koppene katti gajalla ratanai yuka ijama kega alhala kebedi ijama kega alhala kebedi konnu ku jamanyi igampungiya nan daga nalli konnu ku jamanyi igampungiya nan daga nalli aywa khalidu da ke hakilla kundume kita yo kempalle ani dunadun kondi igatini kuberu da ngani general khorunu iga sage golleni te khalidu walidu da ke khalidu ibn walid da ke hi kundwa me iwanya na ko ikunyi meno anda ajopa parce que khalidu da jaman tahandi na koyi ke grupu kundwa aka kunna sigiti ke kara hulane ke grupu bane wa aka kunna sigiti ko kara hulane ke grupu bane aka kunna sigiti ke kara hulane yo ka gajange ngana nyi joppene grupu hana kebe megi menta honu jamanga ila butte nga ila kenni ke mega jama bede mare mukko nyi manko nga anke ni immanke nyai aywa hakatsu anke nchogonten nan dingiranya anga wandira mu ngandingene helekire do helekire no amba daw badan nanu nyi wakati no haru yogonu da hajinu yogonu da wanyina makete daga na kella wa hamini me dunarun ke dunan kibaru ke sasa na kundwa de wandira mu nyana nonga wandi kine nu nyana nonga wandi habe nu nyana nonga wandi gide nu nyana nonga wandi khogono nyana nonga yo ka kuy mango ikunyi manyi kane way kunti tina kada ngani kada gade mega to ko hallere ay ikunyi ma hade kana apra kana re di batte yo khaludu tiki iko jamban ni ke hilawa jamban dimi wa gelalla kana nya iga biranta hundi igana tagumanche gwano wani igana kende beri ay igana darab masalan igana tagumanche kini kebe gan kawa darab ngutu nan tana darab hulle ngutu kengure ne nan tike groupe be gatike karangen nalli aywa igana tagumanche kini ya wakati be gadi na darab dumben kawtu kebe gatike kare ken kana bugutu nonga igana ille tagumanche kini ya gadi nan kore katia kebe ga darab ngutu agana ke darab none mawtu ke groupe kana giriti dokengan bawde khondu ku gabenyi gampungi khondu ku ni tamini mena yoka iga jamange benyi honne yoka ko jamahana ke gana ni gana daga gajangi ngana khoto angana isebe himba gana kore gana drapo bane tana grindi angana isebe himbe jamata na warni ken ka ko be ngaka manangiri konnu nyi megal de seme ya nga jamanga kamana li honno angana isebe jamata na nare honno angana isebe jamata na rasulu wa islam ni jamanye ikunyi merci mananti peut-être anga nyi ke me hakkanchu ni islam ni nyek mo enta hidanga kita ken kum jote ko santi wutu iko santa wuru ken kota ale do bunu walidi di jama serebe aga bono yonkindi akota konnu kudi ken ni tammenu wujini gabe nyede ken ni tammenu wujini gabe nyede yo ken ni stratégie me hayke kunu surakanu gira kemmene go deberi d'après na khobe aga yinti do menta khoni na khobe anga sedne himbe si setana go khusanta greti urumu kureke gati karabe sere go do sin khusanta nyaka nyata fi jaman naga aywa asetin tenga jaman naga anga sedne himbe ana baghille nyakama baghille si kebe ga go yanti de herenyani yo kangila heren kai ngonu watini tisindo heren na lemme akamanche tintenga kenga sere go ani asetin tenga kenga aywa iran kullu ngai aywa tapinga boyni tapi mona kinte go wa hereke kamma kenga ni hereke tarhadinga kirsi gore go na hereke kamma hereke do vitas ngarini yoka angana kamangeri aga hereke kamma al hala kebedi aywa giya hore ngai awatulungu kati surakano no groupe kay silam ni ko go kat karaba watulungu kati no agari birambe ati dangani ati khatwa hunna ladina antikene faranye katta suko mantenga ay faranna wani ma katta suko mantenga ati wa ho ganta hare dangana ganta tikinya ninde bane de yo kasari ngim paranna ko kekinya ndini kana duntenga honkininga ado kebe gim maganna ko ay kana according dangani na ko nanti sere sunta kinyeninga wanga keti faranna ko be ganni mogonko
yo khampa junga kala ido kannenga duntenga gulla ido kanne soro suru ku ho gabe anu ngani e kungana nyi gana laido kanne be kini inta telle ke laido kanne kamma aywa ida laido kanne kini go ngana duntenga gon kini nanti agado faranna ko be gidani faranna gon ko sere sunta ko nyane alla gana kanu sere sunta ko nyane ni kulla ganta hay bakka hibiri de kemberenga igo nyanka bakka iseto hon kamma aywa ikhandun cheni kebe ganya khannenga wan nasaran ko hakewero ni khannenga kencheni nya khanne ke ara kembugi khannenga arina liddu ma yang khandi imman kendanga atida ngana ti islaminu jama islaminu tadanga nanti meni bani khibaren nan kemma alli meniya angati angamulan nakebe ko menine atida ngani atinkeni fare ay nangri tunkani go ifurdonu bangi ati bawri ikeda tunkanigo ifurdoni da gongo nanti gajang kibari kana gajang ke wara bawri gajang ndi gajang heti hisrei gajang ngana de beri bononde ngabe nyanya na gondi epi araga kinyene no kube ga isren ta kere mogoto ewa igongo ndeke adunge gongo ndeke nanti iwa gajang ngalla yo arin kai kata gai nanti idi ikure ke maga ufagu idi maga wasati meyonkinga idi ike kure ay kure be gagajanga ike karanga ay wan nasaran ku karanga tira kunchu maga wasati ike meyonkinga ewa salamu ko hatun kan yugon kana kemme de bere ana salamu ku kuralle munchu maga wasati meyonkinga aywa gelli ida gana brisemede aganini aywa sebeti enta toko kahirnu ku kurelle munda yo gelli ga ganani sebeti enta toko silaminu ku ga kuralle munda arken diga me mogonko surakanu danga surakanu gerkem mugu atada ngani ati wan nasara nun ntuana khore ati anna kona dangani to dunga dangani agada kebeko yoka ado seretananta menyi ni baranga adi ke surakana na menyi ni baranga ati bawdu islami nunci setano nyimmanken ni kiyai setana kebe ganta wurnu setana kebe ganta wurnu ime goy hinga koto gella alla gana dungi anna kempare kinyande parce que igo keda harelletiya igo keda hagara ko nanti ati ko misasa imenu dur kumma soro jama ke summa ga brise mediketa ike ado silaminu nyimmanke ina menyi baranga silaminu ngana ganye aywa niye nyangi danga ike gana ganye niye nyangi kunda yusrakanu hagada kenya jabi nanti ana konada nanti ikia ni si setano nyimmankenga kebe ganta wurnu ime yugui yo ikia ni agajalle manga iyana menyi ni yo ana konada imenanti imma wakati nyimela nanti ogiro kara orido ke gaj khibara battenga pour que honi imme kita kebe gan kawanyana ana deberi kumenesu ina menyi jeri barankama kumenesu ina barin barankama awa bawri tampiye nya yo ay megar kenya ko ba agara kemmo gonko to babu morin nanga to modin chage anya galente adaga mo gonko tungani go yefurdo ni danga ado harrobo ewa nanti surakanu da kedegameko ewa akusanta simmi no kedi kengeni afrodonia ewa ati surakanu kiani imankenga gajangana khorenna ayai gajangana nyimmanka khorenna ayai yoka sikantedi igana hera kitakhonina surakanu keken khoni yankandi ewa sikasuntedi wa islamin ko khosono yoka ke hera kundu be hay kundu yagara debere kundu nanti ke modi lalli nalli ke khibare ko yagaran kasike anda ke hera mulli nangara kuure khadi nanti na kende bere aywa mara muslima ko randamma tunganyo hore kengeni sahara yarwa kampien dawutu aywa ayake sahara zaduti adangani adi khone dunia zad atina hayna lenke khallen cigindere lalla gana hanu Allah gana ille sire kara ina ille masalangen kutten timmandini ko onen taranga na titata
tata vraiment masalan wulingan ni ati koko ande kiamu masalan ngile kutenga ngana ratrinka ngar mi fahmi kita disringani uroro ille kere wa mara muslima ukrendama ujine urondo urubana khisa wasikere alla gana kan inshallah tatana mo gari mi masalan unda kutendi awlo terinke sire wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مر مسلم وكرا لما وجنا ورندو ورباني مثلا وقدا ورا نخبي ونراوتنو غني ايوا وتبران بي والنصر مودي غوري كندني والنصارى نو جما ادو سلامي نكو جماعة إذا إريم بونشروني نانتي وبرسنة مدي أيوة والنصارى موري لكاتيا نانتي وبغلن كما يران كله نجي تشينو نوعا خننga ياغا تينتونو سركانو نوارا تشيني كبوغي خننga أجري على كوني تكوني نمغسر ماغا كوني دانانتي أيوة إن دونتنا غونكيني أهلا نانتي نتاهونيا نيا كنيا ولا تويندي awarni katia ina duntenga gonkine nan tinta honya ni bawre faram na wani magaigar na kinyandir ewa itada ngani kengani surakano ati yalla kana kanu duntenga gonga da aga khayti kebe anako ewa ati afrindona ndi khay nanti ikedi isrom magawasati yonkinga bawre ikeda akonara na ko nanti gajangi ke solution etikenga wandire mundo wandi havenu ndo wandi kinenu ndo wandi gidanyu ndo wando aywa wandi agenu nga kunya hay kamana li imenu durunga kamana me horenjogu ken huwa ganta hawa ina solution muru solution be gan kawa iga kende berne yo ati ger ken ko furdunu da koni da nantilla konada ko bi ga buguti ga jangi nya hanne ma ganta sunu ga jangi nyai aywa iki ya furdono ado ikunyi mankenga ina bugu ibani nuna menyi baranga yo gelin ni ngana nyi kiadanga iki agana ni ngita na yigana silam nuki mankonni awre ni ida jamanchu ni izan hinunna nya ikun kallenga yo gelli ya gaga ni iya gaga na ikunni ewa ago gazange nyeme ikunyanda wale mutu ikun kamma igakebe mulla kennanya wagara kenko oti surakanu daga meke gemi atada ngani aywa wucena magalato imme ike nyambaka idaga me gemalle mawono bawru si sitanu ko imman konni kiyai wa khubmene su ina meni barankama aywa agara kenko modi ke wan nasara modi ke asage aga daga na hare ke kinyandi aywa anya galinte bawri kengol legana deberi anya halimte nyine me ke hera de ihagre hera ke gokundu igaran kaseke anda ke hera ko yanantina ken deberi kem palle gama ken deberi su surakanu ni wi suni ni iya kenye ka gajanga mo be wari gara sere ga bonon ni dia iwa kentu ewa gada mo gonko aywa afridun dangananti surakanu ada diga men jabi tikiyai ati ke mbaka aywa inyali siri tikenga bawri afridoni me hani gajangana khore ay mi khoma ke nganya tunkani wo ngakita aywa hinu yugo nono ngana anyagre kento holle munum ma yo ka ay mega khannen kini katananti me bakka aywa simere en choronga sunyalite ay mega nyali bawru khumene ido surakan warni menyi wa ay me kamana simmi no nanti gana surakan kenken qodin ni goni awrini ida surakanu nusroku sunni bawri ijiki khoren sembenten ayakam aywa ida kenguro kutenya iro nyali ngame iro dolo minnenu ngame kengen khonchinunga aywa iro mandande ngame iro masalangu ngame iro soyengu ngame elanga kerebrambe anga senne himbe arisi mgonge mundi nan cetu isin kama dakabanan ciyani na sike gemundi
agar sikidde mundi makanyira mungi makan ko hono ngi gawalle nga kitendi tamme nga maka kaha nga maka surumme nga maka ado atos suruku parce que gannin ko ku gajampo go ni maka komi geden gayenga na ere geden nondi aywa mere make be hayno ngani kaccenga sitine ga yankan ni geden di gono gati suruku ada wani ni tota na wi yo ka mpaklenda ke to ko ni akininga iga mere ke yankan ni kaccen citin tengeina aywa atumba gereke no gondi komi mere nya gana ko tenga na wayan kana siringani ina to ka hanama na ma aganger sigayenga ina na gayen bagandite yoke nchiru kuma ayo anu ngani surum munyani dei lannin kondi soroy gonu ni gaggajangati am serebe no gaggajangati kuma kundi gajangana khoro ni mawda anna hililono angana mulla nan cege wa sege dingira no inda hililona sedi gangi ke gana meli tege dingira be ube ite nyagana iwa wa segenete wa gajangin kan gondi waserelli panate angurun tenga inda hililo ina sedi aywa anda hana mandi tayna ankachi aywa kum khanya ama awadda kabananci kamma aywa adi imira njiramu droke be geyi dungare nga gijimmenga kengeri dungare honga dungare kebe khage kha dungare kedde berntenna ci luli may gonwani aywa ala kulli hali abugo gajam modi mo gemunde di serebe megana ngira ngatuno nanti keni gajanga nanye kempalle aga siga da man ko ne ngurigi bakki ya Allah khungani ya Allah ku bagandi ari xannen ketu ati jama dama ati serebe garintu ay nga ke mo gemu yede ko ndudi serebe ganani angerintu yo daga menta kempalle bimana khom serebe ga domin Allah wakati nu benu iganyi tamundo hillo ngai ganyi gajanga yara wani ni kunchore gono wani ni jama kedi gidi ngere kunde wituno yo khati serebe ganintu kenni kenyen yo serebe ga ganintu yo ame wasina kama ngar ningeri ngeni mogobe ay soro kurumbanu benu aga madum gajanga de bet ni no hondi ira masala ngwa mugo ta khayma domin Allah yo ati ame wasini werni ngeri igeni serebe ati yo ikiani afridono adu jakini ikiani afridono ngai gunkina nun ni kiyai yo ti yaran kasake du batana ke bawri ko nyumenu ma aywa ibatana khore gwani bawri ikbari gabenu ngana wa ma ay piara ni gollu gabe gai ijamun dan ko ngundi ati ikiani igunkina nunga yo do yagare ke berkenda ngani igeni kebe yi warni tui amadu guti diga menti mandenga nga senne himbe si setana ego khabguti karabane nga awasi si chokalam mankama sike ga angari sike ngari sike ga mo kebedi ado sike tapinu do kremenu do surumunu do haramunu do no hore no benuga sike gomunte ngeni mo be aywa ojine men khalle igana tanna sike gaga kenga awaroniti yo dinkay go wasike kama kaha nga kitendi kaha kebe gani kaha no benuga deberni endi bangenga kaha ketigi tirandira nunga ngelin koyengiya agmunte ngeni kenni kaha ikenga na wuti kenguti ne koten ko tanuni adi sike khannenge su ada warini awasike kama awamullin jan kama warini aywa wasinun naganum bohono ado jaman naganum bohono jamaku hilli sudi ho akamma nan payndi katte agari tinto ifridoni abrambe kenni baranne wi naga ifridoni da gangu atada ngani ate takbron teke langante ke agado surakano atanke nasimana nanti ando sorokuttu ko benuga domu gemme gajangen no gondi khaga gay menta goni me hingan tokan kallenga anda simma kennin ke goyba khadom bi hay baram pay alla ga kebedanga anna ko baranga diga me heta ya gay hinun na nyangol le nyama surakano kenke ma ko kunada
bawri amma mantenyani akane anga sedne himbedi gajanga nan qorum pilli ibir semedi gabri semedi kitabu gumenga kono mobe atangini hillu banan be sungri iqotengini alhala bedi tangini ngira antini gidin dinka khoro gidin dinga lo hilli hay metakin atangana ngiri awago ho hangendi bambuse komi we ngana girtike karabane ihilli ganari men takimi game na kapalli ga sagre me mobe obi aga ho tamise ko jagandigi sankante ma gundunna hankante kubenu hilli ganani gana gaja ganari men baranga ibennu nga kamana grasimedi gamman kango kibe bagandini ati dinganum pilliri ibirsemedi kengal haladi ina birsemedi ina illi halaram bakka ina nyagami medi ina illi halaram bakka kharasanu nunga deberni kipande nunga deberni ke wakil lipana ti doke ngani kenna kenkale ke wakil lipana doke kenna kenkale ya ihilli suwa idda kamanan chinun kap igana me hutu ina daga turu mutu karabana nya khadi ina illerini itoko kundunya yi ido me qosonde ngame yi katta kuda ngani wali gumenna tui kenda ke sirikatti ke kina kenkale ke gana ke sirikatti ke kina kenkale ina gersime yi ina menyi riyo na meyi riyo moyente jamabani nga kingani surakani surokwa inati ke goni dinganye angana senne be peut-être antar ndalla warni gonni afirdono khasuron khawatini tora ke tungani goni dinganye angana senne himbe wucen dalla na warni surakanu ni maremme ida ko ado iwatini kendiga men gobo ho kamani karan ko ti karabani ciwa birise mpuma nga senne himbe qoben chanke qoben don khoydo menaka qoben dan khido menaka kiyelli wurigi har saydo gajange ngame makiyengarni aro puri ma hundaga mulla inkenu anga senne himbe tun kanyigo afrdoni awusan ta khari surakanu kamma agara kama ni kunande go ko kenni iwan nasaran kunande go ay atada ngani ati surakano atanken peti gajanganai atada ngani ati surakano atanken peti gajanganai jaha inanken tokon kono kundunya itai ga simana nanti go khore nyanan ken jangha anken peti harbani anken misre ay serebe akidu marsana atandan dunnene anga du simana nanti sigreke kebe gamma jaha anta ken sigreke anga nari gajallaranga anga janga hoygo hore mo yo anke nga gajanga ho ko monga gajanga mo be ati bawri aranchoro ko meno haykeri kamana kenya ko iga kono nanti anke ni komenye iga kono nanti bawri komenye nanga kenya nti gelanto na hundi aywa anna do jeru ku bangenye komenye nanga aywa amangiri ya ga dan ba ne wara nan tan nalla anyi menta rinke yo anke fageni sere hore nga mo be inta ka wa anke mbane walla anga bakka aywa amangiri ke jamanga imala to bakiya siringani anke ka jaman dan to andan jaman to halle imari dan battenga yo kamare mo arake diga meni jambe diga mu nyina ga kamana butundi bawru sere andan ga jalle mangana menyi aywa khumi hinto anu ngaken kono serebe ganani ahankanga mpunganga ho amaka awamulla na ho kiranga anyi me hawtu peut-être kempo ganani aganta maka su hera nu yogono anke maka Allah wani ni yo khana to kempo ga maka Allah ntani ni ubie na to hike qotenga kem maka mo be khoma abutun teke ga ngure mo be angana ketina diga mu yogono konayi diga mu benu ga abutte ke yilla na bakanken kamana simman de katu hotanai serebe nura ga kenda ngana iken pirano ngana ga ni droit orati na ni droit tuwa go wa ma droit ngoti go ni ken khay aywa soroy go no gollimti ken asringani aywa surtout hari arni kuno khunga kubeno gere arma sonu ko deweri aywa kana ga koto aywa otoko mi serebe nuga arma sonu ko kharanga nan kinyen niveau go no aywa maître ni prof ni yogo no ngani aywa kum masalan tanu nyangana nyagati misron no mena ado an anniversaire alla ga ahankan logondi du mo be tiddiga menga
wala kunyugonu wanu ngani bo ado imitra bo masala ngenta ken kamma aywa arake nchehe mayugonu anageda ko purke katakura ngani bawra butunte kegeni mobe katiya e puis agel krosi al hala dir kiga kamana igas gas mobe no fonnan kayengeni mobe kadara daga gajanga mobe ga mahera kutu kesu ahini niya kanyan tika kusanta ku nambarantan diga buy gonu tuna aray mekeda tofi walla medi garandiga mu nanti asoroku ikun maka komen nyimedwani na diga gabi ko hibe ganya na sababu wa araga sakka kibare ke katakura ngani abutenna bono kati sorokwa izan kati ke karanga ewa hona bugu buteke ay butella talampumu kati soroku banginga ewa agada kundiga mu kona iwara medi aywa magarna kona dangani tigellaga mulla ini ke agacha yo wuro kedi komi parce que wuro parni do yo taga al hala kebedi amma ka kencance de gelli go nyaga nay soroku wa kamana ke ta ke anja mun tallaga ti ko al hala nu kundo e ga ke kono komenya na nganna kundo yo anke kabuwa nan tangar ninke geja eywa anga hankene sorebe no dangani intahara tandangani yo ha kendi mo suli ko manga bugu nan tan ninke ga janga anga maga jalle makitan ke halle eyo to am mo kedi ade anga mo re ke maga duro tan na maga chance baka kendi surakanu gari kendi ga memugu tibare ke diga me ke digi surakani ya buru diga me ke digi surakana parce que diga me gonu ko aken ketuna kentu kam mo kam pa nyaagri mugu isro koy isan diga me ke ga bugu sur aga butu surakani surana khosa surakana khosanti sinkopa ade sinkopa adiga menda dinkan jogi khadingam matunanti keni jambe ndiga menyi aga mulana hera kutia khadingam matunanti keni hera ndiga munyi aga mulana heran kutia jambe en khanne ma surakana di sinkopa na ijon ko kati isorokwa nan tolongia ewa anga sedne himbe surakani butun teke ga sintir mbabake ni jonko iti sorokwa watlo no kati sorokwa kenni ni la khoban donko anga sedne himbe afirdono kusanta tamme go nyama ken tamme bononte nyanyi sringani bawra wetu surakano halla ko inteke igana tamme ke sedi ewa aranta ka solution kitana aga du corona baka tamme ke kale ewa surakano halla ko inteke akenyu megra jatel laga bawdu surakano gattirimbe na jonko kati surako abutte ke bononte bawra anyaga soko go ke diga nga bawra rabutte bononni tidika mo surakani halla ko intenga afordoni garatuna ndagal halake be diketa ihera ila kita tamme goni ifordoni maka ken tamme bononte nyani awsanta tamme ke mo gonchirondi wakam mana ar surakanu nere awada battenga wanere ne surakanu ga sika nanti peut-être kera ke hanyini jambe nyai surakanu gatini inan koppe kate no khobe bawru surakanu ga koppe aywa agada alhala nukuko iugo kei iugo nanti surakanu surokwa kamana hino kube nuko surakanu ga tirimbe ama ken tagumanche ho hosungiri isurokwa ama ken tagumanche ho hongiri isurokwa la tendi akusanta tiwa halla rakarne kata nandaga kati afurdono bawra asika nanti arake hanyini heranye agatini nanti rimbe no kube kendi ni afurdono da tammenchedi akara tammenchedi aywa tammeke joyen chabunda ngani surakano gatini inantirimbe kendi ni tammenkinye yo ada dunyi ngendi mo suri nanti wabaka tammeke ure yo tammen daga surakano kitaye gijimmenga bawdu surakano ni sirayi agijimmeke ahesentenya ko bi gatini surakano daga nanti ka tike yanga ngere tajjerntan tegeya
gijimme nga barakatingani surti gana ni gana butu gijimme ke barakatingani ga bumbuna ngana ngiri anti kenu po utanan khore ni aywa anga sedna himbe afrodon tammen daga surakani kita gijimme nga aywa hatandoro kebe genye ni khumi gajandoro kebe genye tammen da kemboto na surakani kita gijimme nga tammenga tonto surakani ga qari ada qari tabane ko ati Allah khonninda adin jambati garantan diga mu aywa merento renga akhempe kendiga kambane ay aywa akhiti abu dunadi anta du khalai keta yoka soron dangani akara yoka Allah no honnan tirinai tamme ke to renda khitin dia khama kara kai kuntu awun tali hilai kuma kara afurdoni girkengari surakano ga qari tabani nanti Allah honnen din jambati heranga adin kita aku santa bugi tandi kitondi ayre bakasin kama anta du khalai seresu ganu nga kunsinya molle kunya simana nanta kara afurdoni me akengara tubirambe amagananta kara agari kahirununga kengeni wanasara ke kutunga atida ngani natakani menega terinkana iji kenga serebe dinda hera kute yo silamini ku kutungeri kengeri surakano gaire nyenda gantaka yonkene aywa are kegi isin kama kengeni dawulu makani Allah to ndi tungani go khore tel manke hike gada ju imme ya rengi mai meger dunye ngendi khumi sanna dunye ngendi bakanti ko tamme ke harmiro aya ya ga dunye ngendi yo ha iro lati ngame mo be igana harise surakanu ranta mu kunanti go ngara halle mare meke nganya no ba gati na tel manke hike ga dige antina hayar ne baki singamma kempalle busago ndame sama katia suraka dawlu makani tidangani tina joyo ina sobe karama asikenni khonnu ko gadi mo gonchiro ni wati ni warni brisidi ina sobe karama ngani ndaga menyi su indaga surakana utu ikumma ga hure ngani keta indaga hure ngutu wanga sedni himbe soro kuri na librisidi ido soro ku gemu ibrisemedi kay gusuri gono na wani kuntolongoti surakanu bangenga serebe nuga same katinonga bawri dawlu makanu keke nyime akendi menta ho jaman gutenga konnu kwa ewa i jaman guten kay gadi menta ho da batenga yo fa serebe nuga same kati surakanu imaga ahure ke geni na nyama kara ahure ke ga sakano khube samano ni ba dindani ministry dindani akenda same nyakati nonga ado turki imman keke ngani baharamo ado deila moha tunkangenga tengani rastumo ila me sama kati surakanu ga sakhano khubei nido singa vitesse nga irintenga na nyankana duto sinka manna nyengena kusanta jabati bakani nyendi na wutu ewa ila rikati ya hinga dawul makanu ga tikara kebe ewa kenda brisien to soron kutumma equipe surakano ga equipe surakano kempalle ite sore gonu nan equipe do akenga ikujime nyami gajangendi la brisien meri akota kitabu gubenga kono mobe ati ngol la gabe kampi baka xannu akota hore gabe guji akota yugondo yugonga kamana kharashimedi tonton koluma gumu ka hagumu tamme gumu yugonu meno xano ngani ken kutupe nyei ka hanu ngadaga na kutupe ngadaga na igonu atakinde niti ngollanga igonu dampundu niti tanga jamanga na human kama annan cirinyan to men anna holli patikara igoy hogana itini warne anna bonte annan tangar siken kannendi agana khenu nyendi angaro kebena ga anna koy ito kundu nyei ma kiyenga nyana khiwa khenne wo bitenga tini lono khobeta
aywa ina gangunde ndeberi nantina gajangin cigindi kenni ni wurondi inta gajanga aywa ina gajangin cigindi ho daga kati ida garanga ho wajja sage kati ida garanga asuko humante kangeni wan nasara no kwa itolongo kati firdonia iwa kamana kitten jugu ada tanunga iwa mamana iwa tigana iwa tare ne bawre abe ganya sababu wana arabu no kura ke manka khore ke gajanga nan khore ke gunjerinte keribaka ido menaga bawre islam no kuji ken kuse ikunja mun tan ko ngandi kempalle afrdoni akello de ben non di kengani Constantine bawri li hay kunde ben kampallo nyimme adaga tago semen kamma ewa romo tungani ko kengani baharamwa ewa kelli katte atada ngani nadigan julu gabe ko nada ngani kengani mamandi digame ado nanti ke hera suga kite aga ketina kenyi kundi ta sababu kite ima aga yiddu aw ko benu deberni kemballa atada ngani atanda tunanti arabu nuku iji kenyi surakano adi ka anda hera kutu surakano iji ken kocha yo kumene akani khota khoreni ifurduni ci kumene atoga na meni atinga dawlu makani ngurunu naga kere ati bawr ku na bugunonga ho nda to khilanga wuru yemballe yo keni daga mo benu gadangi wan nasara no kudo menaga bo surakano do jamake birambe haga sage kati daanga aywa daw kul makano di jamaa pawri kenken ni surakano ni kunkum ma khuriya keta ikum pam min taguti surakano aywa dawlu makanu araba dindano gri kenni premier ministre ki ara rastu gri deila mo tunganyo ga ado irake tunganyo kenni bahramo ade gri nantina mengri joy maga ina hera kutu gan kawa kebe de berni et puis ina jatere gen deberi ina tinnin den deberi sere suga jaranda na khore betu bawru surakano ga al hala kebe di ya wasulu su de berni surakano yonkin laga kisini aganani asati nga makinye aga mo be khoni di an wa khore nyagni mais ikumutu butembo non tengani mo be rantiti na cross de go deberi na hera kutu joy maga jaranda na khore be gani ni jamandi ubi agati kara so agarni mo be kempalle mare mu isuko mantendo wuyen kanume ya kamana ko wuyita ken gondi nan tora igusulum to hommugo ora jamane ndaga kane immanko odi masalanum mugo yoka oyi me khoni ya hangir kebe ngiri o gama kame ngiri kenne surakano ay ido wuyen ngame wa ajakindi diga mun kono agara nyangol ko menu deberi o gana simme ke kota hulane ya surakana nda wale mutu ogana simme ke kota hulane ya surakana nda wale mutu inawu yake wuro mu manya iwi ya hunga aywa mawuronga kinyene degere yuguri kengene wuro legerunga aywa kitaba gumenche he ati aringere me jiga ke langande ke be gara dunya dubatanai ari gadi bahar sai kummatu agari na khube igirarin tenger na khube dawlu makanu graba su gille katte na kunyi de mo sere awusan tari mi kitte ke sondi surakanu kamma na qur'ana ngaya no gonu ko aro duwawnu aywa tangandi qottu ku benu ga qur'ana no gondi ara kunyi gonu ko ito ko kunnu ma ille ngarni kere illan kere ngatini inkere honno ngatini qur'ana khubeta surakano kusanta duyon ko asede do ya hongunyi khomi toge kigi ari mo gon churondi nan tomi wasene aywa akone dawul makano gerkin ni tungani go khorenga nyagali khore ada alla tiga kempalle ati ti dubatana ke gerin nan do akondo alla radwa unjara bi igida asagi mo gonda rasahan kita
surakano immeda Allah tiga ati wattige ngatun ka bannanda ati tora suntiwa bawri ke kundu ari kita Allah khabare nyani yo ati kenda ngem palle ati ngari ke girmi dige agado afir dunya ngari ke girmi dige agado afir dunya ati aga kitina itamelli ke akite agra ke hera burebe ko na ke gara kundu ko ni botembonondi iga halla here jankari herande bari ga timinan tirimbe kembi bezara tamencede ati ajambe mpalle aragar tamme ke seri tamme ke joymo aga ni jonko intenyenye gancinga wakki baratana de hibe ga hitike ka ajambe ndi kita iga tinin palla here katti tamme ndi kita igi jimmenga no katti kesu yeti basia ati tigen alla danga alla be gani kisi kemballati khawani nanga dawlu makani ati o ahinin kutunna kammo khol torontiya dawlu makani ti tora suntiya kha isuko mantinda wiye nyanga amei ankibarende atana kuni danga nanti tora suntiya iwa alla tigana kemballa ati batana kini minnai kenneni awata huna ay munga ewa dawlu makani tarangani ta haike ani munga ewa agusanta giri surakano giri na batana ke kitelaga na kitake sumbu komi dronde khanne ma kemballe du batana ke taranga ati lemme ati magasuno ke te harbani ati anken na nyamunyana ado sabarana bawri munyana nando seberana ho hontanda alla bangenga musoga e sakete ke gran kita keberi yaran kita lampinyede yo ati hinga na khotan kamana kini alhala kebe anga seberni musobe kaga nyana ndanga hanyana kitan kinye kingal hala be hike ga khotan kamma mobe anga sebera kamma muso khore nyana ndanga kempale surakano taranga na tandu idangani ewa ille nga kere fajr nga salli kempale ilameni nga jandingira nga fadi pasi ga jang manyeme gameni ga jandinguru nga ibirse medi khadi ewa sadi gadagana idi mo gonchirondi surakanu ngati surakanu ma dawlu makanu akenda khanu ini mentoru ato afridonia libane ina meni aywa soroko ko santati tada ngani tikunda maga wasata kenna maga daga jallaranga bawra kenni manka khorenya kenna maga daga ati dangani ati kuna titunga bananga tunga kabanna kebe geni makka kamanga ado zamzamu kama ado maqamu ibrahim kama ado dorebe ga haramare mundanga kati makka do zamzamu kedo maqamu ibrahim ti doken ca babununda ati ken tato koreka ka inta to ko ktaahun fokim bugwa bawri keni danga immanke comment veut dire que gara ina daga wandire mun ngara hele kiyenga ite mega taahun iri menya ni so daga kebe ga de ni kenga nyana ci Allah ibenga mare mo ibugu ida meni baranga ibirse medi a kitaba gumenga kono mo be ken kota khoto parce que arimi arabu no kuma wantenya ni isu botto bonontenya nanti no ko jerinta joginte jante be baramantenya ni ko ha simana nanti kungel surakanu keribaneta aywa ku kampen kose nanyira hagara hawata lanke hu sembenga ga brise meri gajangin koto anga senne himbi dawlu makanu agangun dari khannen keto ati afurdoni na minnai anga dingira be bugo nante mundi yangan khatenga no maganta hunyangan khatenga ti Allah idenga afurdoni gari dawlu makani ngari aga godono jaman kane mogobe aga soro kulli pana mogobe ado aga karni ti khar khanne kebe aywa afurdonu da khanunanti wakara gollo no hankendi aywa wurnu dawlu makani kuna atin kunan tinkidan ken su taganna nan atanta bakin ke maka ke gajambara yire ati daru gajangen dan do tun kanyu gonya na ka kengen ngidai
ati halenki gajangen ni andin ke aturuwa ati kannan tunanti wakati no gajangen ni sagaran pankenye tampera nunga alla wa newe na wanyananda wale yo wakati wai anna tunanti anga hinun kanna mo be antanya na kunnunga anda hera buren kutu ningira jamba yo halenki awan ninke naga annan kasinga aywa kaso hita ya gai hinun nan golle nyama alla gana kanan takisilin kai lenki mingiri nga hin tambon tukandi anga nyakeme gusire inke hajun takendi du jaki mo be gallingan dangani ka ndugu ngakatanga surakane dawlu makane di mentare anyitini wa urunu ka moyentei ure ngantane hene kota be ure entakendi bawri digantuwanu nga kono nanti moke ngana wajibi serenga tigante kempetu muguray mene surakan dawlu makanu di mentare kitabu gumenga kono mo be tantino ko antarani arabu nyugo yogwani gajangana khore gwani ni yo komo gana tona ken qisan ko aga warni he kital dal latundi ade mentare kitabu gumenda sugu tay go bagandi ada sugu ta ke soray agudon take katigo ki aga daga na mogobe aga sike kamma sike gana nyi tanu mutuna wara sike girinde kamunde akanyi mega du girinde magulu sike kamma mogobe khomi gati ni serebe na sit setana nkore sim gallemuku yokunga du yamba yang ga du yonko no sin kamma mogobe nyu kitabu gumenni sena kamma konnuye jowe bura hudangani aga katigo ki kombay kamana diga mika tan sugi ta ka tengre me honne joy bura hudangana ga kati afurdonia awago kammenga na hina kammen pina kampita horenga kammenga kammanantina ntere hankengiri kammen pete mpalankanci kiro kammen mete nyapi yakome khure kibega nyana ka piun kenga jono mobe baka hanke keno gonde hankenga jojo anga nyina khure ki wa joni kenga ni mete nyakake surakano do khare nga kate anga senne himbe aywa afurdono gatini ina mewtu no khube anga senne himbe dawlu makanu ramaga dawlu makani gatinte no khube agatini na dawlu kanu lipa agara dunya ngandi bakka ure agrintenga ada hobo wasigenga ada hobo bakka sirenga ada ahimen killen kutu aywa wan nasara no kugere kengeri no khube isuko manten qusab tolongo dawlu makania tolongo dawlu makania antini kenya na buten talla bonondi ala nani kelli pana doke ngani awaketta kini doke ngani awaket dampo doke ngani segenya ntombe ngakini hoy doke ngani ado dakabanan cinga dire ni do mena gadi wattir meni do mena ga anga senne himbe hampandano nde immentahi nalla hampa aywa silamini kudon nyakali ngami iwa Allahu akbar kongin kono iwa Allah tigana iwa Allah mamana iwa sallimi Muhammadul Bashir kama Muhammadul Bashir Nazir mara mera gajangen deberi Allah subhanahu wa ta'ala daire nyankandi ikomo surunda ngani aywa wan nasara nuku loyendi kita anga serne himbe ibadindani ya gari hannen kitu ati aywa kada gaddu ko tende berade imma kanun da kamade ida heran kutuna gatun kan yugon keri kengeni no umanu wa umar no umanu aywa ahron tambella ga baram bayke ille hera kutunu kharina ga ay manken ka keri kengeni no umanu remenga surakanu aga horen tambolla ga baram bayke aga ari kutunu kubinu ga ganunga igada heran kutiya igasu hore tugal baram tambon bayke aywa iro kanun naga killen kutiyade imagara ga maga kanun nogondi anga senne himbe agari hadi kubenu ga greti turakum bangenga turkinu ku bangeke kengeni aro dayla mu bangeke kenni ni tampille wujine shi kunna kunya kane kunju ko mante akaga khariya no khube idi mentaria isu ko mante na meni khonnunga aywa konnu ngara tunanti moyente ikun khoni do wure nyana me katti deben no ngonga yoka wure nga
anta hona hana angan kawa wuru barake be anga ma wuru kembaranga ido wuri ngame waka mana birsidi gana kinde serebe wakel lipana honi du toy singa mana bonde ankana ana du ana masoro medi bawri kunguri me iktor hono ngayda sedi kumbay alla nyaga na illo kanu no nadi na holla ken chodo kitabu ngara ko mo be igara serebe bonondi akota ta wakinyene tankirga wujine serei yo igara serebe karaga tikitenga parce que le garonga butte bura hundo mama bura humma yugono kungano ngani igajanyo kuira kenchelinia igana nyisi kama ina duselinia ina serendo igajanyo kellaga nan kitellaga inan ankiten koso ubie ina lina laga nan chiti nan karuna chondi na dangan kengena hotanaga ina chiti na karuna sondi wa igara serebe daga amponno ken kampungu tankriga ujine sere wa iga kinye debello ra ken khayga gatini lo debello ho dakhna bawri lo ra khunyani debo quoi iganaro dependi na holla khencho tege khoru gillungya tel manke jamango be maga ho amul layke hilana lo ido kendir dillega mei ore ke ina harme dugu hakli tagidi aywa inaro honne masugallo ho tini ke hilana lo yo anani keme sere ganani kane sasa aga gana medugu ndi khasura warno me khaga na tikhasullo angani ni tankre gen cere ken to ko halle ko gawadi batenga kello ra khay khadiga kini gari yano ngani aywa iketu no suru gabe khabbuno dindi ida sere gabe yankandi ken no ko yo hakubinu ga ketirono de ben nondi igaro no khobeta ida holla khencho har kubinu ga sella ngai gama ketirono tampi ya junderi ikungare kisibane ida holla khencho ncho wa holla khencho en palle ma khen pekin made kande burahum ma ida game nyu khubun kamma bawri kunni simana anti ya holla ke me yakati na holla khenyu ma khoso ni gari ma aywa kempalle dawlu makanu di jamanga ila ferelaga ando serega gaja ari gaja nganya murama anda murama kan ceberi abara rahitina kutu angirda batenga andal dipan mo sire agri awuru andi kata ngeni tongoni khare halle kan nondi an kana hakle kita nasigi galakhenga kamara ma kan nondi an gandun dorono su magara ma ka ke nondi an ganya keme hanka gume aywa ira ferella galakhenga bawri da hollakhen cho yugo misege makka munyimedi yo kempalle isage kati da ganga ido Allah tige ngame itolongo kati aywa arike kenni surakano aywa irani surakani aywa awa mogosredi kempalle dawlu makani asujudi Allah da ada tunga bannante ntiga na mama na du khosadanga kempalle aywa adwa arike dangani nanti arna sahanya ngadanga na kisintento surakano tadangani atin khone koko atanki lenta gundi alhamdulillah to rasunto wallati gana ati sakeji ke allan kanna na kore sirego na gakundu gella hana daga gajallara ke ado duwa umbane anani allara duwa unjarabi ada ide kita gella hana giri ado sasa na ado duwa umbane anani maremu agada kenko khone ke dangani ngone ke dawlu makanu akanya alisri aywa akanya alisri ada iko waseke du waseke ada tiga tempalo surakanu tadangani aywa ti wa Allah tigana ida hankan kita ati billi birambe igada is ya kannem mo iga kamana Allahu akbar ndiga mo ko Allah tigen ndiga mo ko ati nyagali maga antinogo tamem memi soha abada nyagali kom tore de genya tore kantini tore men tagaya kita isaha alhamdulillah Allah da ide nyango akadangani nanto suko mantinda oda khonnunni yo atin kone hike ganya mo be ngamulla anna mo gonko ni dal aka daga ganya mo be kone ntarangana titata ati anto hunna ledi nanto ga birse medi ngagere mi jige ke gangu nan tambugu
adan ke nyanda meni ada garon de bernan jamba alhera kita maga anjogini yo hallen ki turna din kiana nke yonki ma ke yonki ka Allah kana khanu an tabbaka barake ma yo ati Allah din de mai na obu wasigenga surakano nyaali tikenga yo khadu batana khore ke be gina ga agara kendiga me mugonanti afrdoni kara wa kembatedi anone nyille akuloro nyille khomi serebe nudo sorogullu nga bireme kama anyimo khawatu nanti igana butu igana nyaali ube igana butu anga nyini idumbuwa igiya ke ile na nyamo mene gara tusu tanga tunu dinanti khibaro atale yogoni mi anon hariso yokote nyegana su yokote demeri idumbuwa baro aywa agiya ke ile na nyake ngal hala di anga senne himbe ya ranjunu goji ya ranjunu lameni ya ranjunu ngameni ado saralenga me aganta mulla sorokuna tu agusanta bangan islam ni kurangani nanti keni tare ni aga kitina ke konne keri atinya gale maga kamangiri minya ranjinga baka niyo kara digame yako kebe aganta sondo menga kempala ada kino hondi ya garan kaseke du batana ke bawri har say kum maga igonyani parce que aga du degi sene mo be naga du maskene mo ko benwa aga la halaka bari kum maga igonyan harsa harase ganne no ara su changer aywa kemba tira kusanta simmi no hondi nan kuna ikuna ndende atini ke to branta hondi tina hanti branta hondi fokke kegeri sonne meke bindi mo be e fardoni kalle igra kemmugu mo be kunda geri sonne meke bindi ya mo be fukki na hera kutu ina ira itili gabutem bindi dua bawle kesu kitere surakano yo khaygar ni hera be de ni wakento yo khamare me ara kenki no nyadi ara mo gondi sere makentedi ewa sere ga makentedi akem bay simini gan kawa hera no ben de berne yo kempalle waziru dindani akendo tunkanyi ko dawlu makan adi kalligo ke igi hunukire ke kina kengen hajibo aywa ito surakanu bang kenu ngani aywa ido masala nginga me akara ke aywa ida itunkilei aywa ido masala nginga me masurakanu alhamdulillah aheso siri ngani ala kembangandi ida na kwena ndi heso waid medo khada tuwa wa inyali siri ta heso ke yo kempalle iti Allah gana khana me wasini khumina awa bakari batenga ay ti surakano ga heso mo be khumina awa bakari batenga aywa ina daga soro kutuku benu garo de ben nondi ina daga ina ambargo liya na de ben laqel lagi dangani serenta baronu serenta bakka yo kempalle ido kem masalangi ga me surakano kusanta tida ngani ati agara duro khoto ati bawri kaga girke gajan khore be kundu katampi empatama yo komi deja uron payro no deja uron lo sar uron ga khasuno kara duro khoto kandaga khenke karaga kana honne tuma khama uya ya huma bawra katampi karaga tuma kama kenu tura sunti alhamdulillah khayme ya nja khumino so bakado mengani Allah gana khanu aga tampinte na kaga na ilawu yana ga ya huma ga kenni na ko tallan ko tampienga kada duro goto kanda gaso jama suga nyinu ngani aywa isugiri aywa idaga soro yo khayra soro dan tanto tokono ngani kuran lemu dan tanto kunto go surakano karake yo duba tanaki akenke madunge baka ken kawano ngani aken dia kamana masala mawro ngarni khaso yo kempalle etina honne tuma katille ngakerne khonkhonna surakani wutu aywa korosinda no kumeno kaga batenga akuralle muko kuma ga ko nanti na suna honne tuma fawri kuma ke mod ke dubatana ni dangani kapalle ncirai allan cire nyane ka jambante nyane ka inteto aywa bawranga mugunanta anna o jambe ngasi tan jonyadi aywa atina honne tuma isun kan gaina honne tuma mawri tampi aywa isu kan kai kadubatana ke konko cigo ma kella sakati konko komba marano ngakono ka fokko be ngono ka tigite sunoko
higana israbe no gondi ti gonta kella gana saketana khenche akenken to awadu allambate nani allambate adi heranu yanami agara tubira menanti surakano tunni khonkon no gondi akhenche aga alhala ke beni sasa ke akhenche sri higana ti wahbe de berni anta serine aywa kurallen kutu limna kutu kubena surabucin kubenu ga kara ko kun ka khenkai ga tunne khonkon no gondi kitaba gune ni mega konko mo be ti khenkai antino ko sara hurunyani anga senne himbe awaka mana korosinde ne bera awaka korosinde ne berni ay megra tunanti hinuko al halake be fok igan kawa kebe de berni gama de ber sasasu idan ta de berni anga senne himbe akhusa garaba su gilli ala garaba su gilli awamulli nyogotini kati surakano awamulli nyogotini kati surakano andino ko serebe ganani anga terinkene kundo anga surakano karake anna surakano mullin konko nanti surakano giri awakatanga khara kutondi kebe gan kawanyana kenyana kende ni logo yogo wa akaranga kengeni dubatana ke logo ke anogo akedo manya logo lingilingi yani posine ngane awamulli nyoko kati surakano wa awamulli nyoko kati surakano antino kanna surakano konko ananta ngarba sugilana kitellaga yoka komiso wedi ambere ni neke arin kam makatu wakati ay yo wakati ken gondita anna duro goto ambelle yempalle angan kawa kebe de berni allampin soron pindi anna de beri masuko manten allampinye angan kawa de kebe de berni allampindita ade beri bawre alli wuci na xanne maka wangarni daga bakkano yo angana nya siren ko ngana asiren nya ngana wakati ya nyana masoro ko ngana simmene soro ke nyugono ay wi kono asenan da muswai angananya asiren tanan kanyanga na hay wakati warni hibe gana debere adam pinu ko gono kan kawasoro ngasimena ngai ingi kono asenan nanga ni junubu bane bawri angere wakati kebe nyanyi nyeke arin kama mane he yo sereba halle ngana ne he haran kallem balle na hambane ananda aywa surakano nu ikhi sanon diga kono mo be ini duro gote debere kenyan chigi harkelenki soro gonu ga sehneti ikhbarunga dubatana khonne ke ara lobom bagandi loboke be posine ngi awanyo gonyo kokate ala kinyeno khobe loboke be gama gado posine ke be kitabu gumenga kono nanti kem posine taharanga naro tellement que posine ke ato henge bengeni tanganaro har giden ngata wa giden kajana anga serne himbe aga kinye surakano inko lambangenga ada karaman canga senne himbe ada surakano khannen kutubake gara surakano khannen kutubake nam tinge di magamulono anga senne himbe korosinda no kubeno kaga karanga atolongo kati gaibana mbane bawri igama hera kutu kun khaisu ewa igana to sere de duasu imada gira ga joye magana ni imalato ewa anga senne himbe ada gollo burenyo isu ko mantenga agari su keri birambe akusanta bugu nonga kendi ari du sonondi ni kituku sonondi na nyago hoho manya ewa akusanta mullu nyugo tigari na bugu na ntolongo kati dawlu makano kaga tilise bewule